Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant, on va commencer notre leçon aujourd'hui. On prie d'abord. On commence. Fini. Ya, selamat pagi bagi anak-anak kami. Sebelum kita memulai pelajaran, dalam pembelajaran kita bahasa Perancis, Madam minta kalian memberi waktu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke dalam materi kita. Untuk pembelajaran kita, materinya itu tentang passé composé. Ya, kita boleh baca, ada materinya di sini. On regarde. Passé composé est un temps passé forme de l'auxiliaire avoir ou être au présent suivi du participe passé du verbe conjugué. Passé composé itu merupakan kejadian atau peristiwa di waktu lampau yang dibentuk dari kata kerja bantu avoir atau être. Ya, kamu sudah tahu ya, dari kelas 10 itu kita sudah buat konjugasi dari avoir dan être. Ya, itu dikonjugasi dalam bentuk kala waktu sekarang, diikuti kata kerja partisipasi. Jadi nanti kamu akan melihat bagaimana pembentukan dari kata kerja partisipasi tersebut. Ya, kalau konjugasi dari avoir bentuk kala waktu sekarang, ya, dan untuk ze menjadi ze, untuk tu tua, untuk il a, untuk elle a, untuk nous avons, untuk vous avez, untuk ils ont, untuk elles ont. Kemudian untuk konjugasi être dalam bentuk kala waktu sekarang itu je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. D'accord, on continue. Kita lanjutkan ke lembaran berikutnya. Ya, di sini kamu boleh melihat apa saja konjugasi dari avoir itu ya. Ada avoir, ya la conjugation du verbe au présent. Ya, yang avoir itu seperti yang Madam sebutkan tadi, kemudian être konjugasinya seperti ini dalam bentuk kala waktu sekarang. Ya, Madam harap kalian sudah bisa menghafalnya secara luar kepala untuk konjugasi kedua kata kerja bantu tersebut. Ensuite, ya, pembentukan dari passé composé itu, ya, kamu boleh melihat. Jadi pembentukannya itu ada subjeknya dulu, ya. Apakah dia bentuk nama, apakah dia bentuk beberapa orang, ya, atau dia bentuknya sujet yang kita sering sebutkan dalam bentuk konjugasi pada kata kerja, ya, sepertinya contohnya ini kata kerja avoir yang dikonjugasikan ze menjadi ze untuk avoirnya, tu toi, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Oke, pembentukannya ya, partisipasi itu ya kamu boleh melihat di sini. Jadi harus ada subjeknya dulu. Subjeknya itu tadi Madam bilang harus ada apakah dia bentuk nama, apakah dia baik benda maupun manusia, ya. Itu dimulai dari subjek. Ya, ada subjeknya. Kemudian setelah itu konjugasi avoir, ya. Kemudian ada kata kerja partisipasi. Pembentukan partisipasi ini kita boleh lihat di bawahnya. Partisipasi dibentuk dari verba dasar. Ya, verba dasar misalnya ada kata regarder, manger, ya, yang dia berakhiran er seperti ini. Ya, pembentukannya itu apabila dia berakhiran er, partisipasinya menjadi er-nya itu dia punya akson tegu, ya, manger. Mangernya nanti seperti ini di belakangnya dan r-nya tidak ada lagi. Kamu boleh melihat perubahannya, contohnya manger bentuk infinitifnya, kemudian untuk partisipasinya menjadi manger seperti ini. D'accord? Ya, yang arti c'est-à-dire artinya makan, ya. Oke, ensuite kita boleh melihat contohnya. Untuk je menjadi ze manger, untuk tu toi manger, untuk il a mangé, elle a mangé, untuk nous avons mangé, untuk vous avez mangé, ils ont mangé, elles ont mangé. Oke, on continue. Kata kerja yang diikuti avoir. Jadi kita akan lihat perbedaan bagaimana penggunaan dari bila kita menggunakan kata kerja bantu avoir dan kata kerja être. Jadi untuk kata kerja être itu dia hanya
kita gunakan kepada kata kerja tertentu ya. Di sini Madam sudah sebutkan ada 16 kata kerja. Jadi bila di antara kata kerja ini kamu sebutkan dalam kalimat, maka kata kerja bantunya adalah être, bukan avoir. Jadi ini ada 16, yang 16 ini dari 1 numero A jusqu'à numero 16. Apabila kamu menggunakannya dalam kalimat, maka kata kerja bantunya nanti kamu menggunakan être. Di luar daripada itu, kamu menggunakan kata kerja bantunya yaitu avoir. D'accord? Kamu boleh melihat di sini contoh dari perubahan dari infinitif kata kerja ke partisipase. Ya, ada faire menjadi fait, untuk savoir menjadi su, untuk être menjadi été, avoir menjadi e, prendre menjadi pris, dire menjadi di, apprendre menjadi appris, finir menjadi fini, construire menjadi construit, visiter menjadi visité. D'accord? Jadi ini perubahan dari kata kerja infinitif ke partisipase. Ya, bila kamu mungkin ingin mengetahui kata kerja lainnya, kamu boleh searching ya. Kamu boleh melihat perubahan dari kata kerja infinitif ke partisipase. Kamu buat seperti itu kata kuncinya. D'accord? Ensuite yang menggunakan kata kerja bantu être yaitu ada arriver, partir, aller, rentrer, entrer, sortir, tomber, monter, naître, mourir, descendre, passer, retourner, venir, devenir, revenir. Ya, kita mungkin Madam boleh bagikan biasanya untuk yang yang menggunakan kata kerja bantu être, dia itu adalah sesuatu pergerakan yang kita lakukan. Ya, misalnya arriver, tiba, partir, berangkat, atau bisa dikatakan antonim dari kata kerja itu. Jadi setelah arriver ada partir, ada aller, ada rentrer, ada entrer, ada sortir, ya, ada masuk, ada keluar, dan seterusnya. Oke. Ensuite, ya, di sini ada catatan pembentukan kata kerja pada passé composé yang menggunakan kata kerja bantu être. Partisipase akan mengalami perubahan bila terdapat subjek femina, sujet femina singulier dalam kalimat, maka pada partisipase ditambahkan e. Contohnya ya, par exemple, elle itu kan femina ya. Jadi bila sujetnya katanya femina, sujetnya femina singulier, singulier itu artinya satu. Ya, bila sujetnya itu femina jumlahnya satu, maka di partisipase, partisipase itu kan susunannya tadi ada subjek, ada être, ada partisipase. Jadi ini partisipase, kata kerja yang sudah dibentuk dari infinitif ke partisipase, itu ditambahkan e di belakang dari partisipasenya bila dia femina, femina singulier. Ya, kita boleh melihat contohnya. Elle est née à l'hôpital hier. Oke, ensuite, dan bila sujet femina pluriel, ya, jadi tadi ini yang bentuk tunggalnya, ini sekarang yang bentuk jamaknya, ya. Bila dia femina, ingat femina bukan maskula ya. Bila sujet femina pluriel dalam bentuk kalimat, maka pada partisipase ditambahkan es. Jadi di sini hanya yang catatannya hanya untuk yang femina, femina singulier dan femina pluriel ada penambahan pada partisipasenya. Bila kata kerja bantunya itu être, ya. Kalau avoir tidak ada perubahan di partisipasenya. Par exemple, contohnya elles sont, ya, elles-nya ini kan mereka, tapi yang adalah merekanya femina, perempuan. Elles sont allées à Paris la semaine dernière. Mereka pergi ke Paris minggu lalu. Contohnya seperti itu ya. Misalkan kalau kita buat namanya di sini Mirna, Ita, kemudian misalnya Maya, ya, sont allées à Paris la semaine dernière. Itu kalau kita buat misalkan nama-namanya, ya, itu sebagai contoh. Ensuite, keterangan-keterangan waktu yang kita gunakan pada passé composé itu, ya, kita boleh melihat ada kata ce matin, hier, hier soir, hier matin, hier après-midi,
hier après-demain, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, il y a 2 jours, il y a 3 mois, il y a 10 ans, jadi, autrefois, dan lain sebagainya. Ensuite, la formule passé composé utilise le verbe auxiliaire être. Ya, di sini kamu boleh melihat par exemple untuk sebagai contoh dari partisipasi yang dibantu oleh kata kerja être. Ada sujet, ada être conjugué au présent, ya être-nya yang dikonjugasikan ke dalam bentuk présent, kemudian ada partisipasi. Jadi susunannya harus ada dulu subjeknya. Setelah subjek, apa konjugasi dari être-nya? Ya. Dengan catatan bila dalam kalimat itu menggunakan 16 kata kerja yang sudah kita sebutkan tadi di atas. Ya. Oke, ensuite partisipasi. Partisipasi itu yang tadi pembentukan dari infinitif ke bentuk partisipasi. Kata kerja infinitif ke partisipasi. D'accord? Oke, on regarde exemple. Je suis, tu es, ya ini konjugasi dari être ya. Il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Contohnya, kita mau pakai kata kerja rentré. Ya, rentré infinitifnya, partisipasinya rentré, akson karena dia berakhiran er. Tadi madam bilang bila dia berakhiran er, maka pakai akson. Akson tegu ya. Jadi kamu boleh melihat di sini. Sujetnya je. Kita pakai semua sujet yang ada. Je suis rentré, tu es rentré, il est rentré, elle est rentré. Ini mengapa ada e-nya 2? Ya, atau ditambah e-nya di belakang. Ya, karena dia femina. Tadi madam sudah jelaskan catatan kalau dia femina singulier, maka untuk partisipasinya ada penambahan. Kemudian di sini ada nous sommes rentrés. Ya, ini juga ya bila dia lebih dari 1. Kalau nous itu kan kita atau kami artinya. Jadi dia jumlahnya lebih dari 1, maka untuk pembentukan partisipasi yang menggunakan kata kerja être, di partisipasinya ditambahkan s karena dia lebih dari 1. Ya. Kemudian vous êtes rentrés. Ya, ils sont rentrés. Ilnya ini kan mereka ya, berarti lebih dari 1 ditambahkan s. Kemudian elles sont rentrées, ini ada penambahan s, ya, penambahan s, es di belakangnya. Oke, jadi pembentukannya itu karena dia lebih dari 1, maka dia ditambahkan es di belakangnya karena dia femina. Oke, par exemple, kita boleh melihat contohnya. Ma nièce est née à l'hôpital il y a 3 jours. Ya, ma nièce est née à l'hôpital il y a 3 jours. Di sana dikatakan keponakanku perempuan lahir di rumah sakit 3 hari lalu. Ya, perempuan berarti dia untuk pembentukan dari partisipasinya ditambahkan e ya di partisipasinya. Maka pembentukannya menjadi ma nièce est née à l'hôpital il y a 3 jours. Ensuite, numéro 2, Anne et Sophie sont allés en France l'année dernière. Anne et Sophie. Ya, Anne dan Sophie itu sama-sama perempuan. Jadi dia menggunakan ada penambahan dari partisipasinya ditambahkan e dan s karena dia lebih dari 1 dan dia femina. Ya, seperti contoh di atas tadi, seperti ini ya. Oke, di sini juga ada kata pergi. Makanya kenapa dia pakai être, karena pergi itu menjadi bagian dari 16 kata kerja yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Ya, Anne et Sophie sont allés en France l'année dernière. Ensuite, numéro 3. Nous sommes rentrés chez nous à 22 h hier soir. Ya, nous sommes rentrés chez nous à 22 h hier soir. Ya, kami pulang ke rumah pukul 10 malam kemarin ya, kemarin malam. Ya, jadi di sini ini ada penambahan s pada partisipasinya karena dia lebih dari 1. D'accord. Ya, numero 4, ma mère a fait du gâteau hier. Ya, oke, sebelumnya rentré ini kan bagian dari 16 kata kerja. Ya, numero 4, ma mère a fait du gâteau hier.
Ya, membuat itu kan tidak dibantu dengan etre tapi dibantu dengan avoir. Maka konjugasi dari subjeknya itu menggunakan a. Mamer ape dugato ier. Ibuku, ibu. Ya, ibuku memasak kue kemarin. Ensuite, numéro 5. Sylvie s'est levée à 20 heures ce matin. Ya, Sylvie s'est levée à 20 heures ce matin. Oke, di sini kamu boleh melihat kalau seleve ini kita sudah pelajari di kelas 11, itu artinya bangun tidur ya, bangun tidur yang ini termasuk ke dalam kata kerja sepronominal atau kalau bentuk jamaknya sepronomino ya, masih ingat kan? Ya, bentuk kata kerja sepronominal atau sepronomino ya. Oke, di bawah nanti saya akan jelaskan bagaimana bentuk konjugasinya dalam bentuk partisipasi. Ensuite, oke, pembentukan kalimat passé composé pada kata kerja sepronominal. Ya, perhatikan di sini. Ini ada kata kerja sepronominal, ada se lever, se maquiller, se laver, se peigner, s'habiller, se doucer, se raser, ya, etc. dan lain-lain. Ya, di sini kamu lihat bentuk infinitifnya. Infinitifnya itu se lever. Ketika dibentuk ke dalam partisipasi. Kalau konjugasi infinitif konjugasi yang bentuk présent, ya présent kita kan sudah konjugasikan dulu kata kerja se lever ini ketika kamu kelas 11 ya. Kamu boleh melihat di sini je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, nous nous lèvons, vous vous levez, il se lève, elle se lève. Ya, ini konjugasi bentuk présent ya. Dan kita akan rubah ini ke dalam bentuk partisipasi. Kamu perhatikan di sini ada kata je me suis. Jadi setelah kata kerja yang ada konjugasi ini kita tambahkan être. Jadi kata kerja bantunya untuk sepronominal atau sepronomino itu kita gunakan kata kerja bantunya être ya setelah subjeknya. Je me suis levé, aksonnya ke atas ya. Je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, elle s'est levée, nous nous sommes levés, vous vous êtes levés, ils se sont levés, elles se sont levées. Ya, kamu lihat di sana contohnya. Dan kamu perhatikan, ya, kamu perhatikan kalau dia femina juga tetap ada penambahan. Kalau dia subjeknya sudah lebih dari satu, maka ada penambahan s di partisipasinya. Ya, di partisipasinya ini ada penambahan. Kemudian untuk il se sont levés. Jadi kamu tetap mengikuti konjugasi dari bentuk présent. Kamu tinggal tambahkan di sininya itu suis. Kemudian konjugasi être itu untuk tu kan tue. Jadi kamu kasih koma karena tidak boleh ada pendabalan vokal pada konjugasi tu dan ze. Ya, biasanya seperti itu, makanya tu te leve ya, ini tidak ada s-nya. Aksonnya harus ke atas bila membentuk kata kerja partisipasi. D'accord? Ya, dan seterusnya. Kamu boleh melihat, kamu perhatikan di sini bagaimana bentuk perubahannya. Dan kemudian ada se maquiller, se laver, se baigner, s'habiller, se doucer, se raser. Jadi Madam harap kamu coba dibuat di buku tulisnya bagaimana pembentukan dari konjugasi bentuk partisipasi dari kata kerja ini ya, dari kata kerja yang saya buat di sini, karena Madam kan cuma memberikan satu contoh dari kata se lever di sini. D'accord? Ensuite. Oke. Di sini ada bentuk latihan ya. Madam harap untuk minggu depan ini dikerjakan, bukan materi untuk hari ini tapi untuk minggu depan. Madam harap kalian mengerjakannya dengan baik dan ikuti petunjuk-petunjuk dari penggunaan kata kerja yang sudah Madam jelaskan tadi ya. Kamu lihat apa subjeknya, apa kata kerjanya,
Apakah dia termasuk 16 kata kerja yang dibantu être? Ya, kamu perhatikan dengan baik. Kemudian kamu kerjakan juga dengan baik. Oke, merci beaucoup pour votre attention et restez à la maison et soyez bonne santé. Au revoir.